जय श्री राम। आज टॉप 10 न्यूज को जानापी आम भिडियो को शेष पर्यंत देखु एवं भल लगे लाइक टे दिंतु। आम चैनल जदि नुआ आसी सब्सक्राइब कर घंटी बटन को दबाई दिंतु कारण आम चैनल दि जाऊा भिडियो नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथम पाइपर। ट्विन सीट्रे गड़िला बस 30 टंकार भड़ा दे राजधानी को आसिले सरकारी कर्मचारी। सेपटे ग्रीन जोन रे बस चलाचल नहीं दिने 2 दिन भितर नेबे निष्पत्ति। कटक भुवनेश्वर मध्य गड़िला बस। कटकरू सरकारी कर्मचारी को नहीं बस भुवनेश्वर पहुंची। सरकारी कर्मचारी सुविधा पाई बस चालिछंती राज्य सरकार। पूर्वर ऑफिसर समय गोटे बस भुवनेश्वर और कटक मध्य चलाचल करेंगे बोली सूचना देछंती परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहेरा। आज कटकरू भुवनेश्वर को 30 टंका भड़ा दे सरकारी कर्मचारी आसिछंती। सेपटे ग्रीन जोन रे बस गड़िबा प्रसंग सरकार दिने कि 2 दिन भितर नियाजिबो। तेबे ग्रीन जोन रे बस भड़ा 2 गुण करिवार को व्यवस्था होईछि। सेपटे आज भुवनेश्वर दिल्ली को ट्रेन गड़िछि। भुवनेश्वर यात्री नहीं दिल्ली रे बाहरी स्वतंत्र ट्रेन। दिल्ली जावाई भुवनेश्वर रेल स्टेशन रे भिड़ देखा मिली। तेबे गाइडलाइन अनुसार लोके सामाजिक दूरता रक्षा करी ट्रेन यात्रा करिसेंती। सेपटे नुआ दिल्ली आसंता काली प्रथम ट्रेन भुवनेश्वर आसिबो। एही ट्रेन बालेश्वर और खड़गपुरर हिंजिली टाटा बोकारो एवं कानपुर अटकिबो। जो माने आसिबे से माने गाइडलाइन मानिबा को बाध्य। संघरोध और सामाजिक दूरता मानिबे। ट्रेन जोगे प्रस्तावित वीआईपी लोक आसुचंती तो से माने निजस्व सुविधा रे रहिबे। जो माने जाई परिबे नाही सेमानंक पय सरकार व्यवस्था करिवे। जो माने अन्य राज्यରୁ आसुचंती सेमानंक पय पंजीकरण बाध्यतामूलक। राज्य में संक्रमण बेग क्षिप्र। 2 दिन में 124 एवं मात्र 13 दिन में 395 आक्रांत चिन्हट। राज्य में संक्रमण बेग क्षिप्र होबारे लागिछि। आज गोटे दिन में कोरोना आक्रांतों संख्या 100 को टपिथिबा बेले 2 दिन राज्य में 124 कोरोना आक्रांत चिन्हट होइथिला। गतकाली 23 जन और आज 101 आक्रांत चिन्हट होइचंती। आज सुधा राज्य में मोट आक्रांतों संख्या 538 रे पहुंची। तेबे सबुठारो अधिक चिंताजनक विषय है मे मासरे बढ़ी चली रोगी तालिका। सेहीपरि मे 1 तारिख रु मे 13 तारिख सकाळ 9टा सुधा चिन्हट हो पारि 395 आक्रांत। राज्य में प्रथम थर पर गोटे दिन में 100 छुईला कोरोना पॉजिटिव। आज 101 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होईछि। गंजाम रे सर्वाधिक 52 आक्रांत चिन्हट होईछि। सेहीपरि बालेश्वर 33टी नुआ आक्रांत, सुंदरगढ़ 7टी और केन्दुझर 2टी नुआ आक्रांत चिन्हट हो पारिछि। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सूचना देछंती। आज 52 जन नुआ आक्रांत चिन्हट पर गंजाम रे आक्रांतों संख्या 210 होईछि। बालेश्वर रे मोट आक्रांतों संख्या 90, जाजपुर रे 71 और सुंदरगढ़ रे एजाए 23 संक्रमित चिन्हट होइछंती। सेहीपरि केन्दुझर आज 2टी नुआ आक्रांत होइछंती। सेहीपरि कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछि। राज्य में वर्तमान सुधा 538 आक्रांत चिन्हट होइछंती बेले 419टी एक्टिव केस रहिछि। 116 जन सुस्थ होइछंती बेले 3 जन मृत्यु होइछंती। 2 दिन भितर राज्य में 124 आक्रांत चिन्हट होइछंती। दादनक दुर्दशार कथा। राजरास्तार प्रसव पर 150 किलोमीटर चाली मध्यप्रदेश महिला जन्म पर नेले मात्र 2 घंटा विश्राम। कोरोना कटकणा भितर बेस कष्ट सहीपरि निज निज घर को फेरुछंती विभिन्न राज्य में रहुवा प्रवासी श्रमिक। 100 किलोमीटर रास्ता पादरे चली फेरुथिबा एही श्रमिक माने नाही नथिबा समस्या सम्मुखीन होइछंती। एहारि भितरे मुंबई नासिकरू मध्यप्रदेश सतना आसुथिले जड़े गर्भवती महिला। दादनक श्रमिकों सहायतार कथा एबे चर्चार विषय पलटि। आग्रा मुंबई राजरास्ता उपरे संतान को प्रसव कर महिला केवल 2 घंटा विश्राम नहीं और पर
ଚାଲିବା ଘଟଣା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। 9 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ମହିଳା ଜଣକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବରୁ 70 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ପରେ 150 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯାତ୍ରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଚଲାପଥରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ନିଜ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୁଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନୀୟ ଉଭୟ ମା ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣକ ଯେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସୀମା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଦେଖି ପାରିଥିଲେ ଓ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚାଲିଛି ମହିଳା ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା, ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସଫଳତା। ଜୈଶ ଏ ମହମ୍ମଦର 4 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ ସେନା ବାହିନୀ 4 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜୈଶ ଏ ମହମ୍ମଦର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ନିକଟରେ ଅବନ୍ତିପୋରାରେ ହିଜବୁଲ କମାଣ୍ଡର ରିହାଜ ନାଇକକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ କରିଦେଇଥିଲେ ସେନାବାହିନୀ। ରିୟାଜକୁ ନିହତ କରିବା ପରେ ଘାଟିରେ ହିଜବୁଲର ଶେଷ ହେବା ଭଳି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାପରେ ପୋଲିସ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପର ପରିଣତ ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ନେଇପାରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ବାତ୍ୟା। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଆହୁରି ବଳ ଝୁଟାଇ ବାତ୍ୟା ରୂପେ ନେଇପାରେ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ବା ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ଅଧିକାଂଶ ମଡେଲ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହା ଲଘୁଚାପ ରୂପେ ନେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହା କେତେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବେ କି ନାହିଁ, ଏହା କେଉଁ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ଏଠାରୁ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହା ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସମ୍ଭାବନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହା ଗତିବିଧି କରି ନଜର ରଖିଛି। ଆଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିବ।